Hello mga ka-Jollibit! I'm sure na-miss yung aking cooking videos, ang cooking show. Now for today's video, maluto kita sin ginataang tulingan with balatong. Okay, so I'm sure today's Tuesday. That is our ulam for today. Okay? So today, maluto kita sin ng tulingan. Paksiwon tamon asya together. Okay? Kay gataan ta ini sa mga gulay-gulay. Okay? Sa pinatulingan. Okay? Then, ibutang naan ato mga sangkap. Sibuyas, bawang, luya. Okay? And, butang taan. Paminta. Put some salt. And white vinegar. Okay. So paksiwan tamon asiya. Then put 1 cup of water. Okay. That's it. Then saing nato siya. Then cover it. Okay. So while we are waiting na mag-boil ang ato pinaksiw na tulingan. Okay? Now, for the meantime, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. And thank you for always watching my videos. And please share kung saan nakakarating aking mga videos. Maraming salamat. And welcome to my Jollibit Kitchen. So, after 10 minutes, okay. So, ibutang tanan out ang mga veggies here. Sari-saring veggies. Balatong. Okay. Wow. Umaapaw ng bonggacious. Paano ba ito? And put a little bit of yan, gata. Okay. Alright. Then, cover natin siya ulit para manuyuin ina. Maglambot ina ato balatong. Okay, just 5 minutes. Cover. Okay, after 5 minutes, wow. Nagbo-boil ang kembot na siya. So, yan. O yan ang ato isda na tulingan. Sadihan tayo ni Sindiyo. Perfect. Then, some splash of patis. Just a splash. Again, takpan to siya para lalong maluto ang gulay. Bahay kubo. Okay. So we'll see. Wow. Aba, sarapar. Hindi na nato siya i-cover para mag-reduce reduction ang ato sabaw, diba? Fairness, sarap-sarap. Oh. Okay. So, tadihan ta ini. Again, kung masiram. Perfect. Okay. Yan, isda ko na tulingan. Perfect. Yan. Hello mga ka-Jollibit. Anak ako, Mother Belly. Hi, nan. Kay matadi siya san ato, ho. Yo. Wow. Wow. Nanay ito ringan. Opo. Bidaw. Perdaw. Kan masaram. Kasira. Buwa da. Dili danin sunan pagkakonsan gata. Nga sinina buang balato. Dili
may dito pa yan to. Balin yung pa. Na. Tama, Tama. timplada. So mag-invite ka na dito ho. Oh. Imbita rin na sila magluto man sila. Ito. Magluto na ka mo sinturingan na may balatong kasi ram. Kata. Oh. Mga ka-Jollibee, maraming salamat. Thank you for watching. And Tapos please subscribe sabayan to sa my inyo. YouTube channel, Jollibee. And please share sa aking mga cooking videos. Ram. Thank you. I love you all. Shout out to all of you. Bye-bye na dito. Bye-bye.